Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okay, brothers and sisters, so today this session we call as Financial Mathematics Application 4, and for this session we will discuss especially on the retirement plan. It's a very long process, but if you understand, it is good for you because you can apply in your daily life. Okay, we look at the previous session, what we have covered on the application. Kita based on case study Khalid, Jawa and Siti, Halija. The calculation that we have done is based on car financing, which involve rule of 78. Okay, home mortgage kita quite straightforward. Kita gunakan, kalau tadi kalau car financing kita gunakan SMPL, home mortgage kita gunakan CMPD. Outstanding balance kita we stay at CMPD tadi, kita dah dapat jawapan tadi. So we press AMRT ni button. When we press AMRT, so dia akan come out PM1 and PM2. PM1 is always 1. So PM2 is the number of month yang sampai mana yang dia dah bayar. So katakanlah dia dah bayar for 5 years. So PM1 is 1 and PM2 is 60. And then we also go through risk management need analysis from the expenses of the couple ataupun the family. Kita tengok from the total expenses tu, kita buat justification. After justification, you take the total of expenses needed by the family if anything happen to the breadwinner. Kalau capital intake method, dia punya formula, kalau kita boleh guna manual calculation, we look for PV. PV equal to PMT divide by I%. Kalau we don't take inflation into consideration. And PMT divide by I ni adalah end mode. How to make it begin mode? PMT divide I% plus dengan another PMT. So kita dapat dia punya total when we divide PMT with I% plus PMT kalau begin mode, so get the total PV. So the figure tadi, the PV dalam satu we need to add dengan liability of Khalid saja. Ini macam credit card, tax due, the zakat due yang kita belum kira lagi. Kemudian tu outstanding balance of car, home mortgage, kita add up together. So the total tu will be the total sum needed to be covered by Khalid. Kemudian tu kita comparekan pula existing coverage yang dia ada. Kalau tak cukup, then there will be shortfall. So itu adalah dia punya risk management need analysis. The point is to find the shortfall kalau ada. So next, hedge fund. This one quite straightforward. Kita tengok hedge fund tu berapa cost now. So formula kita kena inflatekan cost dia until berapa tahun dia nak pergi haji, 5 years. So the cost now PV become FV. So kita kena calculate backward daripada FV tu, kita kena calculate backward. Kalau tadi tu dia punya cost inflate at berapa persen? Inflation percent 4%, 5%. So bila kita backward, kita nak simpan berapa banyak yang kita nak simpan, yearly ke, monthly ke, based on the investment I tu dah bertukar. So we look for PMT. Okay. So hedge fund quite straightforward, tak ada masalah. Okay. Education fund ni dia, as I mentioned, dia ada 3 step. Katakanlah kalau dalam case tu dia bagi the education cost including living expenses 20,000 per year. So first step kita kena tengok dia punya cost tu at 18. Anak dia 1 year old. So dia sampai 18, so end dia will be 17. So what is the value of 30,000 now after 17 kalau di inflate at 5% per annum. Kita tengok FV. So the FV ni nanti dekat 18, now kita tengok 18 until 3 years time yang dia belajar tu.
The figure FV tadi tu, so become PMT. Kita convertkan menjadi PMT. 45,000 tu as PMT. So dekat sini, dekat sebelah kanan ni, barulah ada IA. Tadi dia punya cost inflate 5%. Now kat sebelah kanan, kita by assuming that education fund ni, kita kena invest dalam satu investment. So you can choose what was the investment return for this purpose. So bila kata kalau ROI 8%, you gunakan 8%. IA dia, adjusted I dia adalah 108 divide by 105. 105 tadi yang dia punya cost inflate tadi kan. 108 ni 1 plus 1 plus R. R is 8%. So 1 plus 8% become 1.08 sebenarnya. Divide by 1 plus I, which is 5%. 1 plus 5% become 1.05. Tetapi nak senang kerja, kita buat 108 divide 105 minus 1, close bracket, time 100. So we look for what? We look for PV. We look for lump sum. Kita kena cari dia punya lump sum amount yang mana the total education for the daughter ataupun for the son. So we look for PV, kita solve kat PV, kita dapat dia punya value. Itu yang kedua, step kedua. Step yang ketiga. Step yang ketiga, bila kita dah dapat dia punya value of PV tu tadi, so dekat 18, dia punya PV tu adalah 189,000 for the education force, 3 tahun ataupun 4 tahun. Now the third step ni, yang 189,000 ni become FV. So kita go backward, kita nak kira how much to save per month ataupun per year. So kita gunakan dia punya I. I ni adalah investment. Tadi dia gunakan 8% sebagai dia punya investment. So yang now I dia adalah 8%. Now we are looking at retirement plan. So we go back to the case study of Khalid Jawa and Siti Halija. So kita tengok retirement plan ni. So retirement plan actually as I mentioned last week, retirement plan ni is about katakanlah kita kena draw timeline dia. Katakanlah for example, now the age is 37. Plan to retire at 55. And then estimated until 80, for example. So that means dia ada time now to retirement, dia ada 18 years. From retirement until 80, so dia ada time kat situ 25 years. So kita kena calculate retirement fund needed during retirement. Retirement fund needed ni adalah post-retirement. Okay, when I tell you the pasal post-retirement, it refers to sebelah kanan. Lepas 55 ni sebelah kanan. So this is post-retirement. Yang sebelah kiri ni adalah pre-retirement. Itu yang pertama. Kita kena calculate retirement fund needed during retirement. Kedua, kita kena calculate retirement fund available at retirement age. Sekarang ni, to calculate retirement fund available at retirement age, you are looking at the left hand side dekat sini. Fund available, kita ada 3 sources, iaitu pertama tadi APF. Kedua tu kita punya invested asset. Ketiga tu adalah kita punya cash flow surplus. Okay. So bila kita dah dapat dia punya figure, kita tengok dia punya retirement fund needed compared to retirement fund available, mana yang besar. If the retirement fund needed more than retirement fund available, so then it will become funding gap. Funding gap ni maknanya shortfall lah. Otherwise, if the retirement fund available is more than the retirement fund needed, so dia can retire comfortably, dia tak ada masalah. So we convert into timeline, dia punya story of retirement ni. So dia retire at 55. Apa dia kena buat adalah dia kena cari retirement fund. Retirement fund ni is a lump sum value yang mana retirement fund ni dia akan invest dalam satu investment yang tidak berisiko tinggi, maybe 6% the return. So every year we take out certain amount of money for expenses. So that is what we call as retirement income. So retirement income is the punya expenses, yearly expenses needed by the family to spend during retirement. So dia akan ambil daripada lump sum or retirement fund ni tadi every year to spend. Kemudian tu the balance tu kita remain dalam investment. So the next year kita keluarkan lagi the amount plus dengan inflation. So dekat retirement ni kita kena buat IA ataupun kita kena buat return adjusted to inflation.
So for example, dia ada one lump sum of money. So dia start to spend every year. So the capital will depleted. Dia akan makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Akhirnya dia kosong. So that is what we call as capital liquidation method. Daripada retirement income ni, kita boleh cari dia punya retirement fund. So ini yang kita katakan sebagai retirement fund needed. So you have to look into the right hand side ataupun kita panggil sebagai post retirement. So kita tengok sebelah kiri pula. Sebelah kiri ni adalah where kita tengok ke retirement fund available. Okay, what's available for retirement? So retirement fund available ni kita ada total EPF which consists of balance, EPF balance dengan EPF contribution. Kemudian tu kita ada invested asset yang ada ni. So yang asset ni kita kena tengok dia punya return berapa. So kita kena tengok dia punya FV dia, future value dia. Berapa asset yang become at 55 nanti. Okay, the last one is the cash flow surplus. Okay. So those are the three main sources untuk retirement fund available. So now, kita tengok dia punya scenario where a person dia tak sempat to prepare for retirement early. Retirement ni is something different from coming to class. If coming to class, you can come late. You say better late than never. But for retirement, dia akan jadi late is never better. Okay, katakanlah pada umur 48, baru teringat, alamak, lagi 7 tahun nak retire. Then you can accumulate until this much. Dekat sini je, dekat bawah yang this is what you require. Tapi yang you ada, kalau retirement fund get more than retirement fund available, then become funding gap. So the different kat sini, dia punya retirement fund needed ni, yang dengan tak cukup ni kita akan pakai funding gap. Okay lah, dah saya cakap situ Okay. So kita tengok pula kat sini. Okay, kita tengok retirement fund needed ni. Okay, yang ini kata kalau dia pergi ke bawah ni, dia ada capital liquidation method. Maknanya the capital will be liquidated. Minta tanya kejap Kalau dalam soalan dia biasa dia mesti akan mention sama ada capital liquidation dengan atau capital intact ke? Kalau biasalah soalan ni mesti akan mention kan. Okay, kalau dalam MCQ dia akan mention capital intact, dia akan mention capital intact. Tetapi sekiranya kalau dia mention period, katakan to cover for a period of 20 years, then you know that itu adalah capital liquidation method pasal ada period. Otherwise, katakanlah dia akan beritahu based on capital intact method. Maknanya there is no period, dia tak ada end. Kita tengok kalau capital intact method. Capital intact method ni, dia punya capital ni will remain intact. Dia tak akan depleted. The family will make use of the return of the investment only. So the capital tu will remain intact. Katakanlah dia punya 1 million, dia punya capital tu. So 1 million will remain intact in the investment. Dia tak usik. Dia punya setback. Kalau kita gunakan capital intact method ni, kita punya requirement ataupun dia punya lump sum value protection tu besar. Lebih-lebih lagi kalau kita take inflation into consideration. Contohnya katakanlah dia nak provide family 60,000 per year. Dia pilih satu investment bagi 6%. So kalau tidak ada inflation, so dia akan jadi 1,060,000 dia punya lump sum value. Tetapi kalau dia take inflation into consideration, contohnya dia invest dalam 6% tetapi inflation adalah 4%. So dia ada kat situ, dia punya IA dia adalah 1.9231%. So kat sini dia dah jadi become nearly 4 million dah to cover, to provide for the family 60,000 aja every year sampai bila-bila. So the advantage je, betul Azri, the advantage is that kalau dia meninggal dunia, dia akan meninggalkan legacy, dia akan meninggalkan duit tu dalam account tu to be distributed to the family members. Itu adalah dia punya advantage kalau capital intact method. So yang ini dia bergantung kepada keadaan klien tu sendiri. So kita ada capital intact method dan capital liquidation method tu So that is under capital fund rendered. So kita tengok kat sini.
So retirement income ni yang kita gunakan. Retirement income refer to the expenses of the family required during retirement period until berapa lama dia retire. So dari retirement income, so there are two method. One is expense method. Expense method ni adalah based on yearly expenses needed during retirement based on current value. Contohnya lah, kalau katakanlah sebelum retire now ni, umur dia masih muda lagi, dia require 10,000 per month. So dia kena estimate mungkin masa dia retire nanti dia tak ada banyak komitmen, mungkin dia perlukan 8,000 or 7,000 per month based on current value. Katakanlah dia ambil 7,000 based on current value, enough untuk dia spend satu family during retirement. So 7,000 times dengan 12 become 84,000. So 84,000 ringgit per year demi expenses. So 84,000 tu adalah berdasarkan kepada current value. So kita akan gunakan inflation factor. So inflation factor sampai retire ni katakanlah dia steady at katakanlah 4%. So yang 84,000 tadi sebagai PV, present value, I dia adalah inflation rate 4%. Dia punya N dia adalah dia punya years to retire, katakanlah 20 years. We look at FV. So berapa 84,000 ni akan become after 20 years time. You see, that is the cost of inflation. So that will be the retirement income untuk dia retire nanti. Itu pertama the second, kita gunakan target replacement ratio, TRR method. Target replacement ratio ni sama macam kita gunakan percentage of last drawn salary. So dia punya rule of thumb between 50 to 70% daripada the last drawn salary. So kita kena kira dulu salary sekarang ni, kita ambil gross rate of salary berapa sampai kita retire. So that will be dia punya apa nama tu, dia punya FV, future value tu will be kita punya last drawn salary. So kita akan gunakan growth factor. Yang tadi tu kita gunakan inflation. Yang ini kita akan gunakan growth factor. Okay, brothers and sisters, for time being, for this exercise we will not be looking at target replacement ratio method. So yang ini kita akan cover dalam kelas nanti. Dalam kelas day 5. Yang ini ada IA juga, Haji. Memang ada IA. 1 plus R divide by 1 plus I or 1 plus G minus 1 times 100. Kata kalau dia return ataupun dia inflation is greater. Contohnya kalau sekarang ni dia tak dapat return yang tinggi. Dia cuma dapat return 3% saja. Tetapi inflation rate masa tu adalah 4%. So 1 plus 3%, return 3%, divide by 1 plus 4%, which is inflation, kita akan dapat negative value because the inflation is greater than the return. Boleh juga kalau katakanlah keadaan yang mana return dengan inflation sama value. Katakanlah dia simpan dalam satu investment 5%, kebetulan masa tu inflation adalah 5%. So dia akan jadi 0. That's possible. So it can be any value of IA ni tadi. Sekarang ni kita tahu ada expense method dengan target replacement ratio method. Sekarang ni for your knowledge je ada dua method. So now kita tengok dalam kes Khalid Jawa dengan Siti Halija ni, the couple is happy with the current job and intends to stay with the company until the retirement age of 55 in 20 years time. Maknanya dia punya pre-retirement ni adalah 20 years. Due to the current economic situation, the expected to be able to live on a retirement income of 13,000 a month based on current value to maintain their lifestyle. Okay, kita hold kejap ya. Saya nak jawab soalan Irfan. So can you read me the question? Okay, Liuzi is 25 years old and I want to invest in an investment giving return in an investment 7% per annum. If she planning to retire at age of 50 and immediately upon retirement, she wants to receive 24,000 per year for 15 years. How much is the yearly saving Liuzi need to invest today to achieve her retirement objective? Okay.
So now, so it's regarding retirement. You need to draw a timeline. Okay, bila kita draw timeline, kita tengok ke tengah-tengah tu 50. So post retirement lepas 50 tu ada 15 years, end dia 15. So 24,000 dia kata dia nak ada receive tu immediately after retirement. Betul kan? Ya, immediately. Betul. Immediately, okay. So dia punya 24,000 tu become PMT. So mode kita gunakan begin mode. Kenapa kita gunakan perkataan immediately upon retirement? In the question number 3, dia tak mention pasal income growth ataupun dia tak mention pasal inflation. So kat sini kita ambil dia punya investment value of 7%. So I ada 7. Maknanya kita assume that the lump sum amount yang kita nak cari ni will be placed in retirement giving return of 7%. So every year Lucy will take 24,000. Bila tak ada inflation, 24,000 sampai 15 years. Okay. So at the same time, yang balance yang dia bila dia ambil 24,000, yang balance tu will cap in the investment giving return of 7%. So that the understanding. So bila kita letak PMT dia 24,000, I dia 7, dia punya N dia 15, kita cari PV gunakan begin mode. Boleh dapat berapa jawapan dia? 233,891. Okay, 233,891. Ada jawapan dia kan? So that is the I think that is the correct answer. So bila kita dapat dia punya PV tu tadi 233,189 891. 891. 233,891. Okay, for the second step we are looking at the left timeline tu before 50 and dia 25 yang kita dapat PV tu become FV. Yang 233,891 will become FV, future value. Because we are looking from now, from 25 until 50. So dekat 50 tu dia become FV, 233,891. I dia remain at 7%. So kita kena cari dia punya PMT, N dia 25, I dia 7, dia punya FV adalah 233,891. We look for PMT. 456. 4, 5. Berapa? 3456. 3456. Okay. Okay, nombor 4 ni beza dengan nombor 3. Kalau nombor 3 tadi dia tak ada inflation. Now kita kena letakkan inflation. Maka adalah IA. When two things happen at one time, ada return, ada inflation, maka berlakulah IA. So dekat sebelah kanan, post retirement. Post retirement dia nak, tadi kita dapat 233,891. Sekarang ni tadi tu kita guna I7. Sekarang ni kita IA. So IA dia kita letakkan 107 bahagi 104. Minus 1 tutup bracket time 100. So you pergi balik dekat PV, you solve kat PV. You akan dapat jawapan dia berapa? 297,290. Yes. 250. 297,250. Sebelah kiri pre-retirement kita tak gunakan IA. Kita gunakan dia punya investment of 7%. So yang PV tadi kita dapat 297,250 become FV. Kemudian tu I dia adalah 7, N dia adalah 25. So kita solve dekat PMT. Berapa hasil tadi? 4392. 4392. Okay, good. Nombor 10 ni cerita pasal siapa? Pasal Chia. Chia, Mr. Chia. Okay, Mr. Chia ni dia nak retire. Jadi dia nak expenses tu berapa? Dia nak 195,400. 195,400 per annum. current value kan? Yes. Ya. Per annum. At the beginning of the year for 20 years lah. Dia nak retire lagi berapa tahun? 10 years time. So dia nak receive 195,400 per year. So we are looking at the post retirement. Until 75 lah, 20 years. 20 years. 75 lah, 20 years. Dia kena hedge 3% growth. So kat sini ada IA. Yeah. Ya, IA. So return adalah 8%, growth of 3%. So IA dia adalah 108 divide 103 minus 1 time 100. So PMT is 195,400. Dia punya I is 4.854. Solve dekat PV. 258,515. 2,585,151 kan?
Betul Ji. So that is the amount yang Mr. Chia perlu ada to prepare, yang mana dia invest dalam satu investment yang bagi 8% return per year. Kemudian tu dia ambil 195,400 every year. So dia kena hedge 3%. So the next year tu dia 195,400 plus another 3% lagi. Okay. Kalau dia punya soalan kita twist a little bit Sekarang ni dia tanya itu amount kan, yang total amount. Kalau kita nak cari dia punya per year saving per year. Good question, Daniel. So kata kalau ada soalan yang kedua, come from the same case yang Mr. Chia ni tadi, mula-mula sekarang ni dia dah dapat 2585151 kan, sebagai dia punya dia require. So that is dia punya what we call as retirement fund needed. Yang 195,400 tu adalah dia punya retirement income dia. The value yang you cari PV tu tadi 2585151 is actually the retirement fund needed by Chia. Now, dia kata kalau Chia tak ada apa-apa, dia sekarang ni dia cuma depend on berapa dia nak accumulate from now on. Okay, katakanlah dia nak start to accumulate on monthly basis lah monthly basis, bukan yearly basis, on monthly basis Mr. Chia ni. Okay, now kita tengok kita assume that ada soalan lain yang tanya pasal berapa banyak yang dia kena invest sebulan. Okay, now yang PV kita dapat tadi 2585151 tu become Future value. Okay, since kita nak masukkan dalam investment yang bagi return of 8%. So I dia 8. Bagi 12. Bagi 12, betul. So N dia adalah 10. Darab dengan 12. So kita solve dekat PMT pula kali ni. 14,037. 14037. Okay, Jit tanya soalan 8. Soalan 8. Okay, Miza want to send Natalia, 1 year old, to college at when she turned 18. Okay, the cost of study now 20,000 kan? 20,000 per year. So dia nak study for 3 years. Yang mana dia punya cost tu would inflate at 5%. Soalan dia? Dia nak tahu berapa yang dia kena simpan on monthly basis. Nombor 7 yang dia kena bayar the total cost of the degree. Nombor 7 berapa? What is the answer? 133,736. So that is dia punya total education cost needed by Miza to prepare to send Natalia to college. So now dia nak tahu berapa banyak yang dia kena perlu simpan. 137,736 ni become FV. So you are looking at monthly ni saving kan. Dalam question tu dia punya return berapa? 8%. 8. So kita I dia 8 divide by 12. Divide by 12 and dia ada 17 times dengan 12. So kita solve dekat PMT. So kita akan dapat 308 tak salah. 307. Point something kan? 668. So kita ambil 3.8 lah answer dia. 8. Betul tu aja. So the retirement fund needed at 55. So now kita tengok timeline dekat bawah je. Kita tengok kat bawah sini. Dia ada timeline from now until 55. Yang mana kita kena cari retirement income at 55. Inflation rate adalah 4% per annum. So PV dia adalah 13,000 time dengan 12. Ataupun retirement income dia adalah 13,000 sebulan. So per year kita time dengan 12 kita akan dapat 156,000. So that is dia punya PV. Now I dia adalah 4. Inflation rate dia adalah 4%. So kita tengok N dia 20, kita solve kat FV, kita akan dapat dia punya retirement income dia at 55 adalah 341,815 setahun. So ini ini first step yang maknanya pre-retirement. Now, kita tengok pula sebelah kanan. So now after 55 kita tengok timeline ni until 75. Dia nak live during retirement ni for a period of 20 years time. Okay, until 75. Kita assume yang
dia punya mortality rate dia for men adalah 75. When post retirement ni, dia nak kira retirement fund at 55 based on capital liquidation method. Apa yang kita letakkan sini adalah pertama tu kita kena tahu yang post retirement 6% ROI dia, kemudian tu inflation adalah 4%. Baru ada IA. Okey, yang tadi tak ada IA. Okey. Yang ni baru ada IA sebelah kanan. Okey, lepas kita panggil sebagai post retirement. Jadi yang FV tu tadi 341815 ni become PMT kat sini. So I dia jadi IA 106 divide 104 minus 1 time 100 execute. So N dia 20. Kita solve kat PV, kita dah dapat 5630878 to enable him to spend 156,000 per annum ataupun per year current on current value. Kenapa dapat 5630 bukan 57? Dia bukan begin mode ke? Okey, kita untuk retirement ni sekiranya dia tidak beritahu apa-apa tentang immediately, so kita akan gunakan kat sini seperti saya letakkan CMPD dia N mode. Kita akan gunakan dia default mode adalah N. So kita kat sini kita gunakan N mode. So kita yes, Irfan. Kenapa tak pakai begin mode lah? Dia tak specify, dia tak cakap. Dia tak mention apa-apa pasal immediately. So kalau is not mention, kalau dalam case tadi, kalau tak mention apa-apa, so kita kena gunakan N mode sebagai dia punya default mode. Oh, okay. Unless it mention immediately, so then we become we gunakan begin mode. Otherwise, kita gunakan default mode dia N mode. Okay, now, yang tadi tu kita tengok retirement fund needed. So sekarang ni kita tengok pula dekat retirement fund available. Sebelah kiri ni, retirement fund available iaitu pre-retirement. Sebelum 55. So kita tengok, kita akan cover tiga-tiga ini, total EPF, invested asset, cash flow surplus. So mula-mula kita tengok pada total EPF. Kita tengok total EPF. Retirement fund available, total EPF at 55. Maknanya kita tengok EPF dulu. So I give you the scenario, dia punya story before kita go into it to calculate. So total EPF is comprised of EPF balance, okay, yang mana balance now yang ada sekarang ni kita kena find the future value at 55. Itu pertama, kita dapat jawapan dia yang pertama, dia punya balance. Secondly is the EPF contribution, yang mana dia ada two method. Kita boleh cari, kita boleh gunakan dua cara. Cara pertama, 3-step method ataupun formula. Baik, for those yang boleh ingat formula, by all means pakai formula. Unless kalau tidak, you pakai 3-step method. Pasal 3-step method ni you lebih faham dan you will never go wrong. Step yang pertama, find the PV of future contribution to 55. Sekarang yang ini Miza, yang ini yang sebelah kiri, yang ni salah satunya sebelah kiri yang melibatkan IA. Yang mana ada melibatkan growth of salary, that involve return adjusted to growth kat sini. Oh, okay. Mula kita kena cari the PV of the future contribution. Maknanya the future contribution tu belum incur lagi. Tetapi the future contribution kita kira-kira ni kita kena tengok what is dia punya present value. Step 2, yang PV tadi tu, kita kena cari dia punya FV. Find the FV of the PV tadi yang kita dah dapat tadi, dia jawapan dia. Okay. So, thirdly, kita FV yang kita dapat tadi tu, kita kena divide by 1 plus G. Yang ini, sebelum tanya, saya akan explain sekejap lagi. In the next slide. Okay, kenapa kita kena divide by 1 plus G? Either kita gunakan 3-step method, kita boleh gunakan formula. Formula dia FV equal to PMT open bracket smaller bracket 1 plus R a power of N minus open bracket 1 plus G a power of N tutup bracket divide by R minus G. So kalau kita boleh ingat formula, pakai je shortcut, dia punya jalan cepat dapat jawapan dia. Okay, now dia punya dalam case tu dia beritahu Khalid is an engineer in an oil and gas company, earning 50,000 a month.
His take home pay is arrived at after deducting 12% EPF. Employer dia contribute 15%. So total ada 27 kan. So his aggregate EPF balance is 255,000. They receive contractual 1 month salary bonus from the company. So sekarang ni dia punya income per year adalah 13 bulan. Instead of 12 months, kita kena kira 13 months. So his salary is growing steadily at 6% per annum. So dia punya salary growth dia adalah 6%. So sekarang ni kita tengok balik yang tadi tu, kita tengok ada dua kan, EPF balance dengan EPF contribution. EPF balance dia adalah 250,000. Kita tengok EPF, the increment of EPF ni dekat belakang case tadi tu dalam assumption dia ada tulis EPF dividend ataupun apa tu dia rate adalah 5%. And dia 20. Okay. So future value of EPF balance ni adalah 663,324. So yang ni straightforward. Yang kedua ni barulah ada 3-step method iaitu contribution. Yang mana pertamanya find PV of future contribution. 15,000 satu bulan gaji dia. 15,000 kali 13. 195 betul-betul. 5,000 kan. So dia punya contribution to EPF 27%. Kenapa 27? Pasal dia 12 dia punya contribution, dia punya employer 15%. So PMT dia adalah contribution dia untuk tahun ni adalah 52,650 setahun. IA dia ataupun dia punya return of EPF tu must be adjusted to macam salary growth. Okay, return of EPF is 5%, 105. Tuan Jahidi, Ya. yang ni nombor 2 tu, IA tu you dapat berapa? Sebab ini IA negatif kan? IA ni negatif. Negatif berapa you dapat lah? Sebab I dah dapat cari yang PV tu guna financial calculator. Negatif 0.94339. So bila IA dia kita dapat negatif 0. So you must enter the negative value. Dia punya negatif tu kena enter. Jangan tak enter negatif. Otherwise you get different answer ataupun you get the wrong answer. So negatif tu you kena letak kat situ. So the next step, find the FV of PV. Sekarang ni kita dapat dia punya PV 1164932. Now kita cari the FV. So PV dia adalah 1164932.68. I dia adalah 5. Yang ini adalah return of EPF 5%. And dia 20. Kita solve kat FV, kita akan dapat 3090913. Kenapa kita kena ada set nombor 3? Pasal apa? Remember tak, bila kita contribute to EPF, kita contribute to at the end of the month ataupun beginning of the month? End of the month. End of the month. Maknanya kita dapat gaji, barulah kita contribute to EPF. So in other way, that kalau kita tengok yearly, so kita akan tengok kat sini, dia saya tulis kat sini, kat sebelah kiri ni, nampak dari sini. Okay, yang pertama dia contribute 5265 dia contribution kan, EPF contribution. So the EPF contribution ni akan increase dengan the growth of salary. So the next year salary dia grows at 6%. Okay, 6%. So dia punya contribution EPF pun akan jadi lebih lagi. Okay, dia akan jadi meningkat. Okay, so dia akan jadi macam staircase, dia akan jadi macam anak tangga. Okay, kat sini, dia akan anak tangga kat sini. Okay, sampailah umur dia 55. Okay, pengiraan ni, FV ni adalah dekat 55. Yang FV ni, the figure of 3090913 adalah pada penghujung umur 55 sebenarnya. Pasal apa? Kalau kita tengok dia punya contribution tu pada end of the year. So kat sini pun end of the year. So the calculation of FV ni adalah dekat sini sebenarnya. Yang 30913 dekat after 1 year after 55. Mana ujung tahun 55 lah. Okay. Soalan dia retire when reach 55 ataupun at the end of 55? At the end. Dia retire. Kan You nak retire
You nak retire after end of you punya retirement age ke? Taklah, awal lah. Maknanya kita masuk je birthday 55 tu, kita dah retire dah. Kita dah tak ada, in fact dah kita dah macam tu lah, ambil cuti beberapa bulan dah tak ada bekerja semua kan. So sampai umur kita punya birthday je 55, kita dah kira retiree, kita dah retirement. Okay. So dekat sini, when kita at 55, kita kira 55, kita kena go stun, one gross. Kat sini kita daripada FV ni kita pergi 1 year growth, kita kena cut off, kita kena tolak, kita kena ke belakang 1 year. So that's why yang third step ni, total EPF contribution yang FV tu tadi, yang kita dapat ni 3090913, kita kena divide by 1 plus G. 1 plus G ni maknanya 1 plus 6%. 1 plus 6% adalah 1.06. So bila kita divide by 1.06, dia akan jadi 955.85. Okay, saya tahu semua tengah pening sekarang ni. Okay, dia punya apa tu nak figure. Tapi tak apa. Absorb pelan-pelan. Bagi 1.06 tu datang pada mana? Adjusted Tak. tu. 10 bukan adjusted. Dia 1 plus G. G adalah 6%. G kan dia punya salary growth. Salary growth dia adalah 6%. So G adalah 6%, 1 plus G adalah 1 plus 6%. G ni salary growth Salary growth. Maknanya kalau kita tengok dekat illustration dia kat sebelah kiri ni, yang dekat hitam yang saya tunjuk dekat sini ni, yang kita dapat 3090 ni adalah dekat FV, maknanya ujung tahun 55. So kita nak kira sekarang ni pada umur dia retire at 55. Maknanya kita kena go stun. Kita kena go stun satu gross. Kita kena minus out satu gross. Jadi kita kena cara dia, kita FV tu yang kita dapat tu kita kena divide by 1 plus G. 1 plus gross. Okay? Baik. Zairi, Yes. kalau kita guna begin mode, Begin mode salah, tak boleh. Tak boleh apa Wefan. Pasal apa EPF, biasa kalau kita kira EPF memang always at the end of the period. At the end of the month kita bayar, pasal dia application dia is different from education fund. Education fund kita tak boleh kira end mode. Kita must calculate begin mode. Tetapi EPF kita tak boleh gunakan begin mode. Kita must use end mode. Kalau kita nak tahu betul ke tidak jawapan kita tu, yang ni tadi, kita gunakan formula. Okay, siapa yang suka formula, yang ingat formula ni, boleh gunakan formula dot shortcut. Okay. Okay, now formula dia adalah 56,650 bracket 105, yang R ni tadi adalah return 105 power of 20 minus dengan 1 plus G 106 power of 20 divide by R 5%, tolak dengan G 6%. Okay. Ini jawapan dia super power. Apa dia? Ini jawapan dia berpower-power ni. Jadi kalau kita kira, siapa yang kira tu boleh dapat tak jawapan dia? Kita akan dapat jawapan dia sama juga. 2915. Kan, aku tak kerti. Apa dia? Kita nak tekan pun tak tahu. Okay. Kalau tak tahu tu, kita hold dulu. Yang ini saya tunjuk dulu ya. Memang kalau tak betul tu jangan sampai tak boleh buka puasa beberapa hari ni. Kan? Jadi kita tunggu dulu. Kita ada Tak, tolong Haji explain step-step ni lagi sekali, bagi faham sikit lagi. Sekali lagi Okey, sekali lagi Baik. Dia total EPF ni, dia comprise of EPF balance dengan EPF contribution. Baik. Pertama, kita akan cari EPF balance. Sekarang ni yang currently balance dia adalah 250,000. So 250,000 ni dia akan meningkat at 5% per year selama 20 tahun masa dia retire tu. So at 55 masa dia retire, so the balance ni become 663,324. Okay, ini tak ada isu ini straightforward. Okey, faham. Baik, faham. Okay, yang ada isu sikit ada dalam nombor 2 tu, pasal dia nak find dia punya contribution, kita dia punya APF contribution.
Pasal dia melibatkan 3 step. Okay, step yang pertama, kita kena cari the present value of the future contribution. So, the future contribution ni, dia akan meningkat. Kalau kita tengok dekat gambar rajah seperti ini, dia akan meningkat every year due to salary growth. Kalau salary dia meningkat aja tahun depan, so dia punya contribution pun akan meningkat. The following year dia meningkat lagi dia punya salary dia punya apa pun dia punya contribution pun akan meningkat. It become adjusted. Dia punya return tu adjusted to growth. So PMT tu kita kira adalah 27% daripada the total income in 1 year, termasuk bonus 1 bulan. So kita kira 15,000 dia punya salary time dengan 13 month. Ji, sekejap. Ya. Sini memang akan darab 13 bukan darab 12. Kalau kita jumpa soalan macam ni, dia memang akan darab 13. Bukan. Dia darab 13 ni Azri. Pasal Azli. dia kata ada bonus 1 bulan. Okey. Kalau bonus 2 bulan, dia darab dengan 14. 14. Kalau tak ada bonus, baru darab 12. So that is PMT. So IA dia kita tahu kita IA dia must be adjusted to growth. And then the IA ni is negative. So you must put the negative figure dekat situ. You tak boleh nak omit the negative. Tak boleh kita dapat negatif, kita tak nak letak negatif. Kita letakkan dia punya figure je. Berapa figure tu 9432 kata tadi kan. So kita letakkan negatif kita and the 20 kita solve kat PV. So kita akan dapat dia punya PV value kat sini. So that is first step. Second step, the PV value ni kita akan cari dia punya future value. So PV as 1164932 inflate at 5% return of EPF for 20 years. So kita look of FV, kita akan dapat 3,099,13.21. So this 3 million ni actually is at the end of 55. Because why? Because bila kita kira end mode, dia berlaku pada end of the year. So kat sini dia punya FV yang kita dapat ni adalah dekat sini. Dekat end of 55. So tetapi kita nak kira dia punya value at 55 tu sendiri. Bukannya at the end of 55. So that come the third step yang mana kita kena divide dia punya future value tadi tu dengan 1 plus G. Kita kena minus out 1 growth. FG divide 1 plus G. So 3 million tadi divide by 1.06. Okay, so kita akan dapat 2915955.84. So kita check balik kita jawapan ni dengan formula yang kita gunakan. Formula ni pada pengamal formula. Boleh gunakan formula ni dan dapat jawapan yang sama seperti 3 step ni tadi. So total EPF at 55 adalah 3.579280. Mana dapat ni? Kita campurkan, kita add up. We add up the 2915955 dengan dia punya balance yang tadi tu 663,324. Okay. So kita akan dapat 3.579280. So this is the total EPF alone as the available retirement fund available. Okay, retirement fund available daripada EPF saja. Secondly is the invested asset. Invested asset kita kena tengok pada asset allocation analysis. I try to make this simple as possible. So that you are able to do later. Okay. Theoretically, asset allocation analysis ni is apportioning to a portfolio asset into different asset classes. Maknanya kita letakkan kita punya harta kita ni into different asset classes. Ada yang kita beli emas, kita simpan dalam public mutual, kita simpan dalam different fund yang agresif, yang tak agresif. Jadi mana yang apa nama tu yang kita pergi bursa, pergi beli saham. Okey. Kemudian tu kita ada property, kita beli rumah. Second home, third home. Yang rumah kita yang kita duduk tu bukannya invested asset. Okay. So that is kita punya personal asset.
Kereta, kita ada 20 kereta pun semua adalah personal asset. Tak ada yang invested asset. Rumah pertama dengan kereta banyak mana pun kita ada. Okay, bukan invested asset. So invested asset macam tabung haji, ASB, different asset classes tu kan. Simpan dalam bank for emergency cases. Kemudian tu kalau kita ada beli tanah, beli rumah, beli bangunan, so that's property. Kita masuk dalam REITs. Okay, so those are the different asset classes. Okay, now to create a diversified portfolio with an acceptable level of risk and the highest possible return given at that level of risk. Okay, ini baca je lah Dari 3 main asset classes, ada masing-masing ada different level of risk and return. Kita ada equity, stock, fixed income, bond, cash and cash equivalent. Now, kita tengok invested asset yang dalam case study of Khalid dan Siti ni, kita tengok ada saving account, current account, tabung haji, ASB, Petronas Gas Stock, Maxis Stock, Gopeng Berhad, which is yang ini dan syariah compliant, Al-Hafiz Islamic Unit Trust, Dynamic Islamic Unit Trust. Okay. Walaupun dia ada ini dia punya dia tak ada pun dalam case tadi ni, dia tak mention pun dia ada second home, dia tak ada third home, dia ada cuma residential home saja dengan kereta masing-masing ada seorang satu. Okay, so that one considered sebagai personal asset, bukan invested asset. So invested asset mana yang given in the table. Okay, so I presume this is dia punya invested asset yang ada saja. Okay. Kita tengok rate of return, yang mana rate of return ni kita boleh dapat daripada assumption dekat at the back of the case study. So normally orang tak dapat dia punya saving account dan current account ni mana dapat 1.5%. So kita tengok dekat belakang tu, dia ada tulis kat belakang tu adalah GIA. GIA is 3% ataupun dia punya mudharabah, komoditi mudharabah punya ni adalah 3%. Contohnya, itu adalah dia punya macam fixed deposit. Ada Islamic fixed deposit, 3%. Kalau GIA 3%, so saving account dengan current account is always half of the value. Kita ambil 1.5% each. Okay. So tabung haji mention is 6% dalam tu. ASB dia mention 8.75%. Petronas Gas, equity dengan semua unitas all are 8% dia punya return. So kita ambil rate of return yang itu. So bila kita nak buat asset allocation analysis, kita buat macam ni. Okay, ini untuk saya buat both Khalid and Siti separately. Okay, ni untuk pertama untuk Khalid. Khalid ni adalah based on dia punya asset yang ada kat sini. Okay, pertama kita kena cari dia total asset 136,200. Second column allocation. Allocation ni maknanya 8%, yang saving account ni 8,000. 8,000, what is dia punya proportion out of the total asset. So kat sini kita kena divide 8,000 divide by 136,200 time 100. Kita akan dapat 5.87%. Formula kat sini adalah dia punya figure values ni divide by total time 100. Kita akan dapat dia punya allocation value kat sini. So to check whether betul ataupun tidak, kita add up together dia punya allocation ni, it must give dia punya answer as 100. Kalau tak dapat 100 ataupun terlebih atau kurang, that mean ada yang salah kat sini. So you have to recheck. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok return. Return ni kita tulis balik yang return yang dia bagi tadi dalam assumption. So kita kena kira weightage. So weightage ni kita kena darabkan allocation dengan return. 5.87 time dengan 1.5. So kita tak perlu letakkan persen dulu. Kita cuma darab 100 je. 5.87 time 1.5%. Kalau kita letak persen dua-dua ni, dia dah double persen. So kita tak sekali je persen. So 5.87 time 1.5%. Kita akan dapat 0.08 per something. So kita dapat 2.0.09. So similarly to all of the asset yang ada ni, kita ambil dia punya weightage.
kita darabkan allocation dengan return, kita akan dapat weightage dia. So kemudian tu kita kena add up together all the weightage, kita akan dapat 6.82 sebagai dia punya average portfolio return. Kita panggil average portfolio return. Maknanya for Khalid, dia punya portfolio ni, ini ada portfolio dia lah ni. The portfolio investment ni, portfolio dia, average return dia adalah 6.82. Tetapi individual return dia macam Petronas stock dia 8%. ASB 8.75. Tetapi secara total, secara portfolio, bukan secara single investment, secara total as portfolio. So the average return is 6.82. So this is the point ataupun the reason why we do asset allocation analysis. So yang ini sama macam Siti kita kena buat juga dia punya weightage dia, total weightage kita dapat 6 point. So yang important thing is kita dapatkan dia. Yang Khalid tadi kita dapat 6.82. Untuk Siti pun kita akan dapat 6.82%. So that is the average total. Apa gunanya ni? Apa gunanya? Kerana kita gunanya adalah untuk kita inflate berapa invested asset ni akan jadi masa umur dia 55 before retire. Sekarang ni for Khalid, dia punya PV dia adalah 136,200. So kita kena inflate at 6.82% sebagai I dia sampai dia retire nanti. Berapa tahun? 20 years kan? 20 years time. So that is dia punya invested asset available masa untuk retirement. Okay. Baik. So kita tengok dekat total invested asset at 55 for Khalid. Yang ni tadi dia punya total asset dia 136,200 yang currently dia weightage dia 6.82% I period 20 years end. So kita kena cari dia punya future value of the invested asset soft dekat FV. Kita akan dapat 509,599 end mode. Okay. For Siti pula, super juga kita gunakan end mode CMPD. Dia punya total asset dia adalah 55,000 tadi kan, dia punya asset dia 55 SPV. Weightage dia sama 6.82% sebagai I. So end dia adalah 20 period. So kita solve kat FV, kita akan dapat 205,785 dengan Khalid 509,599. So this maknanya total will make up at 715,384 for Khalid and Siti. So during retirement, dia ada invested asset ni total 715,384. Kenapa sikit sangat? Kerana dia tak ada rumah. Dia tak ada beli rumah second home, dia tak ada beli third home. So kita nampak dia punya tu ada 6 figure saja. Dia punya invested asset dia. Now, the next one, kita dapat total EPF, kita dapat invested asset. The next one is total cash flow surplus. So untuk Khalid and Siti ni, kita tak buat cash flow. Kita assume yang cash flow dia ada surplus 42,812. Yang ini kita assume daripada cash flow. Kalau kita buat cash flow dia, kita akan dapat cash flow surplus dia adalah 42,812. Okay, daripada cash flow surplus ni, last recommendation dia ada 3 benda, ingat tak? Additional cover coverage, yang mana kita ada shortfall of 300,000 yang kita buat sebelum ni. So kita additional cover coverage dia adalah 3,000, 1% daripada coverage. Okay, hedge fund kita kira hari tu adalah 5,887. Cuba check balik yang number 3 last week punya ni material. Okay, 5,887. Education funding pula 5,378. Okay, education fund for dia punya children, anak dia, Afia. Okay. So after we deduct all the recommendation ni, kita dapat net cash flow after adjustment 28,547 sebagai PMT. So every year
kita akan invest dalam investment yang average return weightage rate tadi kita dapat 6.82 to retire if 20 years time. So dekat 55 kita solve dekat FV, maknanya dia punya the total net surplus of cash flow surplus ni adalah 1.147551. Okay. Mr. Ho kata akaun wadah supposed to add 1% per year. Okay. Okay, now dia gini ya, kalau kita tengok tadi okay, now I explain to you dia punya now this is the difference, the difference. Okay, I go back to just take a few minutes. Okay, asset allocation analysis. Asset allocation analysis ni, you remember tak in the cash flow ada dividend income. So if you choose to put the dividend income, maknanya dividend income ni based on cash and cash equivalent. For this purpose, kita ambil only saving account dengan current account je sebagai cash and cash equivalent. Yang lain-lain tu yang mana tabung haji, ASB walaupun dia termasuk dalam cash equivalent, kita reinvest dia punya return tu, so kita akan dapat untuk retirement. Okay, so maknanya if we choose to put the punya dia punya dividend income dalam cash flow, so kita kena kira 8,000 dengan 15,000 ni time dengan 1.5%. So that will go into cash flow income as dividend income. Bila kita letak kat situ, kita letak dalam dividend income, dekat asset allocation analysis ni kita kena keluarkan saving account dengan current account. Ataupun kita tak ambil kira dia punya tu. Maknanya 8,000 will remain as 8,000, 50,000 will remain as 50,000. Dia tak akan compounding. Okay, sebagaimana yang lain-lain. So if we choose not to put ataupun kita pilih tak nak letak dividend income dekat cash flow. Okay, meaning that dalam asset allocation ni kita masukkan semua sekali, termasuklah asset saving account dengan current account. So that will explain. So jadi kalau katakanlah if you want to ask me, kalau in my advice tak payah letaklah dividend income tu, just put dash, letakkan dalam note kat situ ke sebelah kanan tu, kata kita reinvest dalam asset allocation analysis. Contoh macam tu. Dalam kita punya analysis, we must be able to do macam ni. Kita kena kira PV dia berapa, allocation dia berapa, return dia berapa, weightage dia berapa. Andai kata kita dah belajar seminggu dah belajar, tak masuk juga kan. Tak masuk juga. Tak boleh juga. Tak lagi, bukan tak baik kan. Tak lagi juga. Maknanya kita boleh cari cara lain. Kita boleh cara lain, bukan cara asset allocation analysis. Kita buat cara bodoh. Kira salah satu. Gitu. Apa dia? Satu lah. Satu. Betul. Saya bagi cara bodoh pasal senang sikit. Okey, kita tak perlu nak cari allocation, tak perlu nak cari weightage. Kita ambil dia punya PV, kita ambil individual return. Kita letak kat sini FV dia. Okey, FV. Kita tahu N dia 20, semua 20 kan. So PV dia 8,000, N20, I 1.5, FV berapa? So FV tiap satu ni individually, bukan sebagai satu portfolio, individual kita look FV, kita total up the FV tu. Kita akan dapat jawapan yang sedikit lain daripada kalau gunakan asset allocation analysis. Tapi boleh diterima. Boleh terima. It is acceptable. Baik. So kita dah dapat tadi cash flow, kita dah dapat dia punya ni. Kita dah dapat 1.147551. So kita tengok analysis. Okay, ni dah sampai penghujung dah ni. Penghujung kelas session kita. Okay, kita tengok retirement plan analysis. Retirement fund needed using capital liquidation method adalah 5630878. Retirement fund available, total EPF kita dapat 3579280.
yang mana campur daripada balance dengan contribution tadi. Kita ada total invested asset as 715,384 dan total cash flow surplus 1147,551. So make up total sum dia 5442215. Okay, kalau kita tengok kat sini mana lebih besar? Retirement fund needed ke ataupun retirement fund available? Fund needed. Needed. Mana dia perlukan tu lebih besar daripada yang dia ada. So berlakulah kat sini funding gap. Funding gap dia adalah dia punya difference of 188,663, which is quite small lah. Okay, dia punya funding gap tu tak ada besar sangat. Okay, jadi kalau dia can adjust sikit on the spending, apa so dia boleh meet dia punya retirement goal dia. Okay, brothers and sisters, I think kita dah sampai penghujung. Mana kita dah tahu dah dia punya funding gap tu macam mana nak cari funding gap. Okay, kalau yang asset allocation analysis tu kita tak lagi, kita guna cara lain, cara bodoh pun boleh. Nama je bodoh tapi nak buat tu kena pandai kan. jadi apa ni, kita dah cover semua sekali, okay, on retirement. So anyhow, day 5 nanti bila kita dah habis PKP, kita ada physical class. Kita ada day 5 punya kelas yang mana kita akan revisit retirement plan. Normally soalan dia macam mana Haji? Haji? Yeah. Soalan dia normally macam mana kalau ada retirement ni dekat apa MCQ tu? MCQ biasa soalan dia macam yang saya bagi tu lah, yang saya bagi exercise assessment 3 ni kan. Soalan dia lebih kurang macam tu lah, dia nak cari berapa dia punya, dia tak bagi retirement fund needed. Dia kata berapa yang dia perlu ada. How much yang dia perlu ada untuk retirement. Kalau dia perlukan 195,400 per year kata contohnya macam tu. So that is dia punya ada definite answer lah. Yang asset allocation analysis ni memang tak keluar dalam MCQ, tetapi we must be able to use this dalam part 2, maknanya dalam subjektif. Kita bila kita construct kita punya apa ni analysis, kita must be able to do. Tetapi like I mentioned tadi, katakanlah kita tak lagi ke, kita dah try banyak kali, kita tak lagi, so kita buat cara lain lah. Apa kita boleh cover balik nanti day 5. Alright, so I end the session. Thank you very much for your attention, your participation, and then we will come back after Raya, insyaAllah. I will inform you bila-bila, because Raya ni pun tak ada ke mana pun kan. So mungkin the weekend after Raya tu kita boleh revisit balik, kita buat session yang santai, yang tak ada apa-apa except for except for zakat dengan tax. Zakat dengan tax I still owe you one session. Okay, maybe I will do it in dalam bentuk video. Okay, dalam bentuk video. So kita another session ni lepas raya nanti baru kita buat secara santai je. So brothers and sisters, before I end the session, I would like to ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin kalau ada salah silap, dan selamat berbuka puasa. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Selamat buka semua. Ya, selamat berbuka, selamat Hari Raya, Mak Batin. Okay, I end the session. Thank you very much. Okay.